Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And gusto ti kay encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. It because mo na akong purpose is to encourage and to remind you always kung unsa jud ka maayo ang pulong sa Ginoo sa matagusa sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa imuha karon makita sa Philippians chapter 1 verse 15. Anang pulong sa Ginoo, hinoon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Ang passages niini nagahisgot about sa ang pagkinabuhi alang kang Kristo. And sa verse 15 gina-emphasize about sa ga-share sa pulong sa Ginoo. It means di ay ang kining verse is dili tanan nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo is same ang motives, same ang kanang perspectives, same ang kanang purpose which is to glorify God. Mali di ay naayuban nga nagashare sa pulong sa Ginoo ang ilahang desire is to accomplish of their own benefits, no, sa sama sa kanang income, everything na makahatag sa ilaha o kanang own desire mao ni ang uban nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. It means that every preachers kinahanglan di ay no i-test nato kung sila gikan sa Ginoo. And even the Bible says kina-remind ta niya every spirit kinahanglan jud nato ni siya i-test. And verse 15 na ay kanang sentence diri ang maler nato ana siya apa nagsangyaw kaniya ang uban sa maayong kabubuton. Ang kini nga maayong kabubuton nag-reflect about sa kanang kung paano siya naga-follow, obey diha sa Ginoo. And kini nga good attention is naga-focus about sa kanang maayong gospel, naga-focus sa kung unsa jud kamaayo ang pulong sa Ginoo, and ang iyang purpose is to share the truth, no, to remind the people kung unsa ka importansya ang iyahang pulong. And mauni nga matawag nato nga good purpose nga preacher, no. It means every preacher di ay, although ang word nga walay perfect is tanan man na general nga tawo walay perfect, but some of preacher na naga-preach nga dili maayo, na naga-preach, no, ang ilang purpose is wala na ka-align sa Ginoo, and kinahanglan jud nato ni siya i-warn or kinahanglan jud nato ni siya i-test it because we need to focus sa kanang good gospel. We need to focus sa kanang kung unsa ang kanang pwede i-share about sa pulong sa Ginoo, which is ang pag-expose sa darkness, which is ang kanang pag-share sa kamatuoran, dili itago ang kamatuoran. Mao ni ang pag-share sa pulong sa Ginoo.